So, hola Zamboanga, Vitamin and Mahal Charat de Zamboanga. So, hi mga ka-independence. So, today, no, so, yung ustedes di Mio face, di ba? So, amukat sa di Mio face. So, si Damira ustedes, syarigat mo sa takas-takas. Kaya kababan niya, and then, yapasa kita skincare chart. So, dali kami sa mga tipa ng mga marites ali. So, si Tami Ustedes takas kasi siya kami niyo ko sa tapasan ng yung face para masing pakilaya kita kita bonita. So, abla Tami Ustedes, kumukulit pa lang yung audience na. Tami Ustedes. So, sabi kita na effective kayo sa yung product since na inatapa sa pakasal. So far, 2 days pa lang. 2 days pa lang ako sa yung product. Balaan sinayain. So, after desperta iyo, talaway yung kakatapasin ko nila habon. So, este ganikel o. Este o. Skin Perfections. So, ang sinita usa. So, mi ustedes no, yaso ko na si jutay-jutay. So, sabon sa ele. Sabon ele. Kabari, asyo ko nila jutay-jutay para tipid. Yes, kasi being karog at kelchar. So, yes, ko nila jutay-jutay para pwede yung mantipid, masing pakilaya. And then si Aga, dispert tayo, tao sa'yo, sabon. Tapos sa'yo, cover within mga 15 seconds, sa diyaan na yun, na din yung faces el sabon. And after that, syempre, nagwayo ko nila. So, after namin kel, tapos sa'yo toner. So, el toner. So, nung may ustedes man mind yung lips kasi basta nakasalan nyo, hindi ka siya tapos sa lip tint or lipstick char. So, sabi ustedes el toner, the skin perfections, bien, as in, bien porte kat ele, bien mahapdi kat ele na face. So, if usa ustedes ansina, kung ba ustedes ansina, so make sure lang kapag man toner ustedes, dapat adelante ustedes del electric fan para hindi ustedes yua, char, yua gayet. Pero mahabdi kat ele so far. And after yung magpa sa toner nun, sina, rejuvenating toner, after yung pasa del skin perfections, tapos sa tamin yung kunele, ang sina o. Sunscreen. So far as sunscreen, chineste, SPF 30 plus lang. So, ang sina lang le. Jutay lang ele. So, nesesita man tipidyo ko neste. Kasi uno lang yung akong char. And then, chinetamin sa ele free. Ay, sino sa ele? Sino de grandor le? So, sina. So, aki sa sa ele todo. So, nakita lang yung konele kasi yapon yung el yung hapon. And then, chinetamin sa ele, yung hido, sina o, from Nike. So, dinoche ta usa. Si usa kita dinoche este. Skin Perfection, si dinoche. Si. Este. And after that, lang, noy lang, ang sina lang. So, okay lang.